dameni debata na sumurung sian saluhu na roha ima na mga ramoti ati-ati doh pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Damang dainang na hinahulungan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus sudah hita nuaing napungu di bagas coroon songoninang diaka damang dainang ruas ni huriata hahaanggi pinaribot na madoho ti ibadahon marhite live streaming di bagas manang diinganan na maragam hitan waing percolo hupasaha ma tuhita hata horas jalatabi akadamang dainang pasikopon informasi na manguluhan jamita di minggu ta sadarion sa naung takas tabiki di tikting ni huriat tanakingan ima hami paditasik-pan si hombing damang dinang niyan adorang so tu sadarion sebelum na nunga dua hali aw marjamita di huriat taun hatiha amang pandita lades tamal marhum sinaga songoninang adorang pandita Belman sinaga Belman hutahayan aka amang kainang maselas doroha marhite perjupata di bagas atikyon dainang inang sori pada di jabu baru purba dadana dihami tolu dua bawah sadabor marhubas amin waing di HKP distrik songon proses saplopat temti kedeli ia sakap haroron ami tu bantenon nian nunga mamuka sahat hami dison na dari Jumat minggu na salpu borngin nga hubuk kami pakobasion tu piga huria di distrik taun na tanggal 27 hudu tihama musenwa yang tu piga huria di distrik taun di bagasan minggu sadarion ima namar bocir sian sakap dot program ni distrik saplobat tinggi deli nama bangun aula dot kantor distrik ne baru nian mamukatan ulu plusada HKP distrik saplobat tinggi deli adong kantor distrik dong adong hian nuaing ima di HKP komplek HKP tebing tinggi Jalan Kartini nomor 15 nania dora godang nahita kamakenang baik adong dora hita dasian asal tebing manang serdang bedagai manang batu bara manang kota tebing di Huriaun nong manada aula mana komplek HKP tebing tinggi ima dinaso memadai sian komplek sopitna dot bangunan laho mendukung pelayanan holistik meneluru sude distrik saplobat tebing tinggi deli hobartusi disakapi distrik Ido mamuka tahun 2005 manuhor pertapakan sabidang ni 10.600 meter persegi lo bisa hektar sa hektar tolu rate nunga dibangun di si Jabu Dinas Preses hobartu master plan sakap ni ulau ni ima HKP distrik saplopat center dibangun manumuse di si Jabu fungsional distrik songoninang rumah doa di sebidang ni tanoi alai secara bertahap akan mangkenang di bagasan tahunon di putusan sinode distrik distrik saplopat tebing tinggi deli lahwa bangun aula kantor dohot budget anggaran 2,5 miliar sabidang ni bangunan ima 10,5 meter hali 50 meter adong madisi kantor kategorial kantor preses dohot ruang sermon na macari ko pakioto sude kegiatan mendukung kegiatan distrik sialani aka damang dainang nahinahulungan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus sudah hita ruas ni HKP
Tangerang Kota di bagasa tekion apalagi di memahami yang itu manguluhon parmingguata asa di bagasan uduk neroha doh di bagasan serap neroha romahami mar pangiduan tu jolemu akamang kenangnian parnapunao do huriata HKBP hatopan sama-sama menuh mahita di Boban ditanggung jawab di napahebakon huriay mardumutisi aka amang kainang odol na marhite haroron nami di bagasa tekion war pangido mahami di pangurup yang una nian adong dohami opat halak padita opat halak mahami nuaing narro nadiba natulu halak nai sada di Serang nuaing barmuse di Bonang Indah songon nang di Cilegon dung opat minggu opat huria mana dari minggu hu ebati hami atong hata parpudi tu hata patujulon solot nai upasahatai ma tuhita saluhuna hata horas jala tabi shalom damang dainang masuk mahitan waing tu acara barita nauli tu jamita di bagasa minggu tasadarion ima sian Filipi bidutulu ayat 4b sarodi ayat 14 ala masai tabodo urayan ni jami tahun dihitaan non aka amang kainang dumengkan molo hujahama dihita hola nauma majaha turpukon dihitan waing takasma taparohahon isi ni pacahaon di barita nauli songonoma di dokupuka ayat 4 adong donian nang diau si pangasahono to di daging ay molo diri pudeba adong si pangasahonon na di pardagingon dalam aumanian garang dorhaku mangalilihuriai sohasurahan di hati koran nasian patik alai nang parutungakian diau harugia doi hujujur alani Kristusi saludo tahe huetong harugian tumibakon hamuliaon ni panadaon di Yesus Kristus ala ibana hu siakon saluhu nai jala orbu-korbu doi huetong asa huomo Kristus asa di bagasan ibana au didapot unang mamarhati goran sempatik tungsian haporsiaon di Kristus do ima hati goran nasian di bata namarojahan di haporsiaon asa hutada ibana dohot hagugon ni haheon nai rodi hasasaor tuaka haporsuhonna di nagabesa pangalahoau dohot ibana di hamamatenai anggi saat autu hahihion nasian akka namate apala nausanga hutakupi manang naung gabe sundenggan alai sai hoyahido anggia tertakup au so songon naung tinakup ni Jesus yahu ale akadongan dang hurajumi diriku nang sun hutakopi odo tahe hu halupahon na dipudiku hu hai aka na dijolo dopak padangi do hupus-pus dopak upa hamonangan nasian pajon ne debata sian gijang di bagasan Kristus
Jesus si ido yang go sahana. Damang day nang nahinahulungan di bagasang guar ni Tuhan Yesus Kristus ra masih tabodo di natapay hutiho nakingan padjahon ni turbaki dihita ima panidangion ni Apostol Paulus taringot tu hadirion na ha apostolon na songoninang taringot tu haporsian uno ni haporsian ni di bagasan Yesus Kristus. Masih tabu mayatong akadamang dainang nahinahulungan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus niyan terpuk tahun diripudo di tema di judul Yesus Kristus do padang situjuan di minggu Judika luluhum maau ale debata lapatan ni Judika berilah keadilan kepada aku. Alai mula tapahaw barya kamakenang tu tema judul ni terpekod di minggu Judikaon Yesus Kristus do padang situjuan. Adong dupe padohan na lebih jumopok na manggati temaon judulon ahamay Kristosentris keutamaan lapatan na keutamaan ni Yesus Kristus. Yesus Kristus tutu si tutu Yesus Kristus matong na terutama di bagasang uluta. Yesus Kristus do prototipe dihita. Yesus Kristus do nagabisitiro dihita ay api do ya kamangkinang ay di bagasa tepuk tahun di dodoy. Ay di bagasa tepuk tahun ako di dok Apostol Paulus ay gabi sa pangalaho au doho Yesus Kristus ni narupan dia 10 di nagabe sa pangalahoi au dohot ibana dan luar biasa mon akamang kainang ya jadi menurut tado nuang Yesus Kristus do unok padang situjuan Yesus Kristus do sentral dihita sentral di dia ya kamang kainang di perilaku sikap terhadap penderitaan diholong ni roha daya juang hidup diholong ni roha di sorminan di situruon di pakatayon di halabohon di kecerdasan sikap maradohodongan o manay do nakamangkinang tiruan ni Yesus Kristus imitasi ni Kristus dohita luar biasa metong Yesus Kristus do anak ni debata jadi di bagasan Yesus Kristus hita gabi anak ni debata dohita di aido dihita tong akamangkinang songon anak ni debata jadi molo anak ni debata hita kamang kainang dan luar biasa mo tatean warisan nama cai marga sa tuhatay di bagasan hita adong madihita kemuliaan adong madihita haguguon sikat madihita huaso habisuhon hahomion kuasa mujizat na adong di bagasan debata di diri ni debata na pinasahan na di Yesus Kristus laos ima adong di bagasan hita daw man nataparsita kamang kainang di bagasan uluta si kanupari tatean haluaw ni di leon hasisani dosa di hita ditubus hita kamang kainang siyan pardosaon siyan hagaleon ni portibion asa marhasa ngapok kita di hamuleon nai dangi sehita marudukon dirita di tongan di portibion alay ianakon ni debatado hita di bagasan Yesus Kristus
Marho aso de hita danga dong siya biarat ta kamakena. Isipe hita nangodam hita. Markuku hita. Tutus itu tuh mana pinatorang di Apostol Paulus di hita. Nuaing. Apalagi di masa minggu-minggu pasion pangaradeon. Bahagian di minggu pangaradeon manuangetong. Minggu judika tu sadas tonga minggu na hita na yang marpesta bulun di haporsiaon pesta raya iman Paskah. Asa dapat di hita mutihan nama cerga di Paskah iya kamangkinang. Songon anak ko ni debata hita kamangkinang dang sakap na muli sian sakap ni debata nadong di bagas ang ulutaon nang si patuduhonon ni debata di bagas ang uluta. Akan na muli do. Di sakay peruhan ni debata di hita. Itu. Lain hal persoalan olo do hita macalo manang nadang. Kasongon di manwaing. Olo do hita majakon manang nadang. Odo na ditawaran diturpukon. Ngadi dok. Sian saluhut hamuraon nadong di bagasa diri ni debata di pasahatu hita. Songon ni anak kon na hita. Nuay ngatong. Asa sikok pajalooni di hita. Aka amang kenang. Asa sikok pajaloon dihamulyon na san debata. Di bagasan dirita. Saya selalu hudok. Ada kuasa yang misteri di dalam diri kita semua saudara-saudara seiman. Bahwa kalau kuasa yang misteri itu ada di dalam diri kita. Bahwa kita punya hikmat, punya kebijaksanaan, punya kuasa. Di dalam diri kita semuanya. So anaknya Tuhan, siapa bisa lawan anaknya Tuhan? Dan luar biasa mon. Tabu kan? Tabu. Jadi natabu do halak Kristen. Natabu do marhaporsiatu Yesus Kristus. Tabu hien. Tinggal honot tadupi. Sayang nai. Atar hera songon ni mana yang dohonon ni Apostol Paulus di sana. Kenapa tidak mau ya menerima ya? Kenapa ya? Padahal Tuhan kasih dan sediakan sudesan sakap nanda muli di bagasan hita. Dan terajumi rupanya kuasa na misteri di hita kamangkenang. Nga di kota na majok kamu di Tangirangon na marton rupanya itu ibu kota negaraon. Isen nabu menjelaskan. Tuhitan waeng. Atar songod dia mapartordeng ni pandemi COVID sapulsiyay. Awal na pendebaran na dua kala nasing. Iko marmasker bepehitan waeng. Diodan bepehitan waeng. Dua kala nasing. Adong nabu menjelaskan non. Adong duwi nadapo hatorang ataring otuson. Dangadong. Kuasa Allah yang misteri menyertai hita. Pamangulu do hita. Contoh do ikan. Ima joro pani contoh najumonok hudok tu hitan waing. Adong do nabu menjelaskan peristiwa di bagasang ulu tahun. Tidak ada. Ada orang yang bisa menjelaskan penderitaan yang dihadapi. Tidak ada. Adakah ukuran penderitaan yang menjadi parameter mengukurkan penderitaan itu menjadi tudusan, gambaran bagi penderitaan semua orang? Tidak ada. Adakah kebahagiaan yang menjelaskan bahwa kebahagiaan sianu itulah yang menjadi parameter untuk kebahagiaan merupakan kebahagiaan semua orang? Ada? Tidak ada. Tidak ada itu. Jamitan nadara minggui nisbi dongolun. Ahudut he maluduk nisbi. Relatif. Papaling duduk tu hita. Tuh mana silang na satu ho. Jangan pernah bermain-main dengan penderitaanmu. Jangan pernah. Sebanyak apapun kepemilikanmu, kalau itu menjadi ukuran kebahagiaan, jangan pernah bermain-main dengan kepemilikan hamoraun. Ido didok. Da tabu masongone songonan ni Tuhan Yesus ita kamang kainang. Tabu matong. Tabu me.
Solo nai oma nanang patorangon ni Apostol Paulus dihita mulai dok Yesus Kristus do padang situ juon. Yesus Kristus do prototipe dihita agama kenang. Nah, taihut majolo model berceritanya Rasul Paulus dalam nats ini. Jadi model berceritanya Rasul Paulus ya ala naung di kota do hita dang apala sulit molutuakan apa sebulung dohot kaum terdidik hataon mungkin songoni nang tu akan datoto nami dang terlalu sulit rahata di dok molo transformasi imon na transformatif sejauh dia dodong perubahan di hita dong tajakon Yesus Kristus. Idon wae ngona kamang kenang. Olo do hita berubah. Manang mau tahu do songone hiragosokan, asing hiragosoka kok, ngocong-ngocong. Lau tujulo, lau tupudi, lau tujulo, lau tupudi. Dia pakatai pesongoni. Na transformatif doi. Gitu. Dan alai model transformasi na Apostol Paulus di son na di patudo si mana di hatorangan itu pok tahun di pancahon ni. Ay piga menakingan ni. Pangalahon na liling. Kan itu? Na dia mau pangalahon na lilingon na kamang kenang di patorangi mana di bagas terpok tahun. Songon gaya hidup na transformatif, panglulun na berubah mengubah. Adong tulo na tong. Ada orang sotar takut ibana gabe si huto Jesus. Ima di bagas terpok tahun mamukasian ayat 4b. Manang siya pati adong don yan si pangasahonot to diau di bagasa daging molo di rajumi rohana deba adong si pangasahonon na di pardagingon asa umapiton songo bahasa gaul tahiya kamang kenang isa si pangasahonon mo songon na viralita kayak natutu na berbada na dihutai adong generalmu general pelima contoh kan alai kata kunci the power of words PowerPoint the power of sentences in Aruba jadi nang mangodolhon si pangasahonot tono duaw kan isa si pangasahonot me adong gabar ni Soeharto di Jabung. Ano ito? Mulai dope, au si bawa di dope, ina rupani. Ano ito kan? Adong si pangasahono di perdagingon, au dope, dalam maman yan na lebih menonjol mangasahoni. Tersurat di ari tersunat di ari pawaluhod doau nasian bangsa Israel marga Benjamin hala Heber di pakasaho kamu hala Yahudi lebih fanatik tu patik lebih fanatik tu Taurat pe adong si pangasahono muna di Portibion sian togos ni botohon pe Popai pe itu kan ay general duau sian hamoram pe de mano engon tabuhian dua kamang kenang molo seta parwaho turpokon sian hagarangon berani si bodu labang pe itu kan pe garang dorohaku mengalele huriyai sohasuran di hati goran nasian patik alai nang parutunga doe eta potong jota he ada orang tutusi ani manuai pe ima pangalahon na liling
Nueng adong mapangalahon na baru, adong masada na baru ditawarkan. Ahamay. Dinatartakupi bana. Jesus Kristus. Dung panadaon o makatakunci. Dang tada-tada Soekarno. Atau pura-pura kenal. Kenal atau sok kenal. Sok kompak. Padahal tidak kenal, hanya mengaku-mengaku saja. Dan alay dung panadaon di bagasan Jesus Kristus. Gak bisa pangalahaw doh tibana. Kan mo noeng? Jadi panadaon ni doon nga itong dison. So nga dito panadaon niya dong dihita di bagasan Jesus Kristus. Ito itong noeng. Adong do panadaon ni? Adong do? Nung adong, ya sebenarnya pengawasan berlapis-lapis ini pengawasan nih. Haporsion ini, adong siya situ lingkungan, adong siya padita, adong siya adong siya nan lingkungan sude. Kan itu neng, mulai siya tubuh, satu pertanyaan, satu nama godang, satu na terdiri, satu na terpasu-pasu, satu nama tua, adong dok. Aleba do panad daw ni. Kan iman wain, ima, na transformatif pinakingan. Baru adong mamuse bison. Nah baru setelah adong ditawarkan program nih Jesus Kristus, tubuh masih kat di bana. Sanggup dohi tamat dosongonia kamang kenang. Walui ma Ahmad didok desi. Di pangalahon na lilingi. Saluhu na may huwetong gabi. Ahadol tayo didok dison. Dung panadaw di bagasan Jesus Kristus tu haki. Huwetong may sude harugian. Tumipakon hamuliaon di Jesus Kristus. Ay banahu siakon saluhu na. Puji Tuhan, haleluya saudara-saudara. Ay walui matong naparpudii. Sanggup dohi tamadon songoni. Gabi orbuk mayu sude huetong. Dung panadahon di bagasan Jesus Kristus. Dahe manong hapor siya tadison. Di ku tamaan ni Jesus Kristus akamang kainang. Asa di bagasan di bana au didapot unang marhatigoran sian patiki nian nau nina. Tung sian hapor siya di Jesus Kristus si manian. Ani do. Sa pangalaho do Jesus Kristus dung panadawnin. Namaru jahat tu hapor siya ni. Jadi di imana di pengusay di bagasan hapor siya ni do hita. Adong gobaran hatan o manakingan the power of words ani do hatabatak sakabona sa pangalaho sakabona sa urat do Jesus Kristus. Ya barangkali para anak muda masih kalau saya beri gambaran ini masih mengerti ini. Molotasuan teh eme 2 butir 3 butir. Tuhau mai. Ditiki panen hita. Laos 3 butir doi. Daun kan? Daun. Sapedang boyo targenggamon. Beda do hakikat ni aka anak ni natuluon di batang neme tu sian natului do nasingi. Beda doi. Sarupa deh. Ima sakabona. Da maca erga matahe mulai do rupani sakabona do hita do Jesus Kristus di pangalaho. Jadi umat tonga kamang na transformasi i. Jadi nunga sa pangalaho behita atong bolu nunga sa pangalaho hita do Jesus Kristus sakamang kenang o mamuse di paradigma na patuluhon. Nangi matahe didok diso nakamang kenang dihamuliaon ni Kristus si.
alai tu pola berceritanya Apostol Paulus sama jo tabailun kan akamang kinang haturanganon langsung mana gabi odolan di hita dinamisme perngulunon jadi hita hala Kristen ngulu na dinamis dong ngulu ni hala Kristen dang ngulu parungutu dang ngulu na murah menerah dang songoni akamang kenang ngulu ni hala Kristen dang ngulu na pasip ngata dok nakingan tidak ada penderitaan satu penderitaan mewakili bahwa penderitaan itu menjadi parameter bagi penderitaan banyak orang enggak taringot tu si hala Kristen Jepang do mengajari hita nasumitong isemai hidup mata he adong do hati kating di salingot di botahamu do hati kating apa namanya ya hati kating ya bahasa Indonesia gagang no handle on the cross adong do disi hati kating asa tabal-bal mabuani andaikan lah ini menjadi hati kating akamang kainang non songono do tado do pani di gambaran di haprosiatai di hakaristironi songoni dari do akamang kainang dak songoni tuhu mas silang na satu ho ide di do kalau kenakalan anak menjadi salib di pundak orang tua imajun na ingat tong rupan di deskripsi kan kenakalan anak menjadi salib di pundak orang tua. Lalu orang tua menjadi diambal-ambalkanlah itu. Bermain-main dia terhadap kenakalan anak itu. Contoh. Enggak. Atau menjadi nakallah anak-anak. Dan di penderitaan di kebahagiaan apapun situasi kita baiklah itu kita jalani di dalam Tuhan ido didok molo hati hama morape unang gabi lupa diri unang tinggi sabonang molo tung menderita pe nangi unang pahuihu sabah petorinna itu kan bagi lapa-lapa tengah palau mahara bagi aku di Portibion putar boti alai ganu pari manangihun hatani di bata ani do gaul kan tiuk matiangi kalau namen nunut hita malusongoni ido kamang kenang jadi jangan pernah bermain-main dengan salib yang dibebankan kepada kita halak nga dinamisme hita dinamisme di haporsiaon dinamisme ni dagabe cerminan dinamisme di nagabe tiruan dinamisme di bagasan na kapangalahon na dinggan ay nga sa pangalaho hita doho Kristus di pakatayon di penampilan di pamakiyaw di pangalangon di pasaoran di komunikasi jadi malununga sa pangalaho sa kabaw na doho Jesus Kristus akahatadami ma na berhikmat bukan berarti tidak boleh menasihati, boleh menasihati. Tetapi nasihat yang berhikmatlah dengan cara penyampaian yang berhikmat. Begitulah kira-kira. Dan sebagainya. Ali asa terjadi on songo dia makamang kainang. Saya jumo lumat hari koton pajalo di barita nauli di bagasang uluta. Ido ban do sada Timotius onom ayat onom. Pangomuang gudang do molo marhadaulaton. Mulai do marhadaulaton songo dia mon. Gumudang do tutu parutungan senakan na marhadaulaton daripada ormus sembarangan. Imana sa pangalahoy akamang kenang nasa kabonay. Namangihud dia mamuse nang di panidangyo di baritan na uli marok pani. Adong hudo naking akamang kenang apalaw ti kanay major pani haturangan di hitan nang jolo pitor bobonosan hita gelisah ya.
mula anak kon Tuhan ni majalo tetianan na umarga sa Tuhan ni na naking kan omatong akaya anak kon Tuhan ni do luar biasa turput minggu nasal pui ado teh didok dihale aku tuhita asini roha kan ido do dengo tamu dek kamang kainang akaya anak kon Tuhan ni do dihale aku Tuhan ni anugerah kasih karunia-Nya kepada kita. Marbisu kita kamang kinang. Jadi di rakingan ima akahuaso na misteri adong dihita. Terlanjur hita. Negatif memahami hata misterion, haporsion na mistis. Haporsion na mistik. Tutus itu tudui. Ada banyak hal yang tidak bisa kita jelaskan dalam kehidupan kita ini. Kan begitu? Ada banyak hal seperti yang sudah dijelaskan tadi. Banyak hal tidak bisa kita menjelaskan dalam kehidupan kita. Lalu kenapa mesti enggak usah bertanya-tanya mengapa ini terjadi Tuhan? Begitu. Enggak usah deh tanya. Rasakan saja, terima saja. Selesai. Allah Tuhan diburcu. Mengaramuti hita, maparhipas hita. Itu kan Allah wasona misteri. Ala ni huaso na misteri na kingan anak ko ni debatado hita. Atong isi mabuy mangalo anak ko ni debata. Bu dialo raja ni Portibon hati hasi mesa lo si Sadrak. Di pamasok tu tungku peleburan ni. Isu do tahi sadana tahi. Tulu hal alaki kan? Aduh lupa satu lagi namanya siapa? Abednego, Sadrak, Dohot, Mesak. Ala jono do tuh hutan jala di hutan nami do tungku peleburan inalum entah berapa derajat Celcius lah itu dak pamalam-malohon nama dokon ya lay mohok masape boy gabe her aik biji besi ikan itu tu ala mohok mohok sani major panita dok tungku peleburan ni na pinamasuk ni rajai na turu halaki halak ni Tuhan ni ale kesimpulan jopo cerita matutung do bukna matutung do tahe bukna dang matutung bukna ima akamang kainang songon nasurut huwai panituruan songo si Daniel Onomi tahe kan 10 ekor harimau umur ni harimau na lansia 24 tahun berarti umur ni harimau keperkasaan na 12 tahun itu kan gajang masih sulono natong ngadi pamasuk betu hurungan ni si Daniel doho si singaon 10 ekoron kan ngahurebe obut ni rukung ni harimoon misenoper pani ngataraka bebutikan ipon nope nunga tarida nasatakei si silon nope nunga tarida kan ngai patudu ngadi pabido bebutir pani bibir non Daniel bandot maha hurra po mahali holimi Daniel ngain itu kan alai bahwa sedang jadi asih tohamu akamang kainang itu epitor topuat tong marsiadu mata nasida si Daniel dohok mata ni 10 opat hari moon dan pola di dok hari mo obetu si Daniel paturun mata milai dak pola nate alai ngasih kak betu si majujung pikiran utuh ni si harimaon na 10 pati madok si Danielon ima anaknya Tuhan ini itu didok akan makin anaknya Tuhan ini aka bapak-bapak gereja pe nangingasan na jului hati parporangan ni Martin Luther dohot aka raja-raja diro pa na jolo na mangrupi na mangaloy bana itor di sahimana do itor bangga maruham harawa molotong ido tuho yang mutabir itor bangga maruham molido ko yang mutabir
HP mangapini aka raja nagapaduha maho dah ngadong guar na balga na sangap sen hala Kristen mola di guar ibana anak ni huriyai anak ni Tuhan ni ido dido mahwaso na misteri ya kamang kenang jadi dang terlalu ni manang nai si anak ni Tuhan ni ido kan persedo hamu isi song na super semang ado hamu na huida porse ado hamu di siya kamang kenang di tangerangon anak ni Tuhan ni do hamu anak ni Tuhan ni do hita kami maju di tebing kan namar panidangyan songon anak ni Tuhan ni jauh nak pola holsoan di tantangan kehidupan di tangerangon di sarot Tuhan ni do hita amin porse ado di siya kamang may kosong ni matong maha porse na dinamis unang pero pa ni di baga sa tepuk tao di dok nang iparhosingan ni parnguluonon dinamika hidup na ido nakingan ni unang besa di berwawasan na gajang matujolo ay do di do Apostol Paulus tujolo do hubukpuhi narupa ni tujolo ma tayahi atong naparpudi akamang kainang lunga dipilih Tuhan hita gabe yana konna gabe sisiana lunga dipilih dito Tuhan hita sapar saura dito ngani huriana nabadiyai aka amang kainang nangi asa tarahom matong perdalanan ni Pangulo taon songo sisian nahita tulomon ni rohan ni Tuhan ni sa pangalaho mahita sa kabona mahita di baga sa Tuhan ni gomos marhapor siyaw saula nai aka amang kenang marsiado mahita tu kualitas hapor siyaon di panidangion di parange di sika partodion di pakobasion di keramatamahan hospitality nang dihaburjuon di kesabaran nang terdepan mahita tong desi naparpudi aka mangkenang mola di dok Yesus Kristus do padang si tujuan tunjukkanlah keadilanmu kepada kami ya Tuhan ni narupani di bagah todo minggu judika jadi unang biadong kapat dohan pangalahu pakatayon doha kala nasang nama perlumot tusi akamang kenang doha kan dibagasa gijang di roha nama baik kita dang macalo sakap ni Tuhan ni dibagasa ngulu ta ima dosa lapatanna menimpang sian tujuan ni Tuhan ni yang sebagaimana Tuhan menghendaki hidup kita sesuai dengan apa yang Dia kehendaki itulah tujuan kita tujuan Tuhan diberikan kepada kita. Unang adong be aka pangalaho na menimpang siani tapatuduhon oma pujian syukuran naubagak di bagasan hita kamangkenang ucapan syukur yang paling sempurna hamolateo na paling sempurna makanguluhon hatana maparbuehon na denggan dia depan na marodopon parnguluonon asa sikop dihita jala pole dihita lasne roha paskai dihayon nai atong akamang kenang di pasu-pasu tuhata mahita burjudo tuhata marodopok kita dihaliakod do asin rohanai tuhita jala oma tutu nagabe pangapulion di bagasang uluta tahu temah tanah jala tataku ma baga-baganay amen.